Good. Bonjour à tous. Nous allons commencer le webinaire sur le TDAH avec le docteur Shantanu Mishra Kumar, qui nous parlera du TDAH d'un point de vue ayurvédique et de l'astrologie védique. Thank you so much, Chloe, for providing this opportunity. And myself, Dr. Shantanu Kumar Mishra from India. And today we're going to discuss about the ADHD and the Ayurvedic view about it. So we're going to start. Donc, nous allons commencer la présentation sur le TDAH d'un point de vue ayurvédique. So this is the ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Vedic view. So we're going Donc, to le point see. de vue védique sur le TDAH, le trouble de l'attention avec hyperactivité. The introduction part, the ADHD is the neurodevelopment disorder characterized by the symptoms of inattention, hyperactivity, and the impulsivity. It affects both the children and the adults, impacting the daily life, relationships, and the productivity. As per Acharya Charak, ADHD is correlated with the Manavikara. The Manavikara is caused due to the Srut Dushti of Manavaha Srutas. Donc, le TDAH est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des symptômes d'inattention, d'hyperactivité et d'impulsivité. Elle affecte donc tant bien les enfants que les adultes. Elle a un impact sur la vie quotidienne, les relations et la productivité. Donc, selon Acharya Charak, le TDAH est corrélé à Manavikara. Manavikara causé par Srotodushti de Manavashrota. The prevalence is 8 to 10% of children worldwide have the ADHD. The 4 to 5% of adult worldwide have the ADHD. The ADHD affects the people of all the cultures, ethnicity, and the socio-economic backgrounds. Donc, 8 à 10% des enfants dans le monde sont atteints de ce trouble. 4 à 5% des adultes en souffrent. Et donc, le TDAH affecte les personnes de toutes les cultures, de toutes les ethnies et tout milieu socio-économique. The types we have three types. The first is predominantly inattentive ADHDP, which is having the difficulty of sustaining focus, the following the instructions, and the completing task. The second is the predominantly hyperactive impulsive, that is ADHDPH, the having the symptoms of excessive fidgeting, the restlessness, and the impulsivity. The third is the combined ADHDC, that is the combination of inattentive and the hyperactive impulsive symptoms. Donc, différents types de TDAH. Donc, le premier, principalement inattentif. Donc, difficulté à maintenir, à rester concentré en fait, à suivre les instructions, à accomplir des tâches. Le deuxième type, principalement, hyperactif, impulsif. Agitation excessive, donc beaucoup d'agitation, d'impulsivité. Le troisième type, c'est un type combiné. Donc, combinaison, des symptômes d'inattention et hyperactif impulsif. The symptoms are inattentions of difficulty sustaining focus, the disorganization, the forgetfulness, the struggling to follow the instructions, the hyperactivity is having symptoms of fit getting, as I already mentioned, the restlessness, excessive running, climbing, or other physical activity, difficulty in engaging in quite leisure activity. The impulsivity is having symptoms like interrupting others, the blurting out answers, the difficulty waiting for one's turn, the emotional dysregulations.
Les différents symptômes, donc pour l'inattention, la difficulté à rester concentré, une mauvaise organisation, des oublis fréquents, difficulté à suivre les instructions. Pour l'hyperactivité, de l'agitation, le fait d'avoir besoin, en fait, de faire des activités physiques, on va dire excessives, la course, l'escalade, enfin des activités physiques intenses, et difficulté à par contre à s'engager, à rester dans des activités de loisirs, plutôt calmes. Les symptômes pour l'impulsivité, interrompre les autres, laisser échapper des réponses, enfin voilà, ne pas contrôler, on va dire, son flux de parole. Des difficultés à attendre son tour, une, dérégulation, émotionnelle, dérèglement émotionnel. The pathophysiology of ADHD is not well understood. The evidence has been found of the structural and the functional changes in the brain of children with the ADHD, as well as the changes in the level of certain neurotransmitters such as the dopamine. It is also a genetical component often running through the families. The twin studies have shown the heritability to be the 88%. There is also some evidences of interplay between the genetic and the environmental factors. La physiopathologie, n'est pas en de du TDAH n'est pas encore bien comprise. Heu, des études ont été menées qui ont prouvé, des changements structurels et fonctionnels dans le cerveau des enfants qui souffrent de ce trouble et ainsi que des, modifications dans les niveaux de certains neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Le TDAH comporte également une composante génétique, qui est présente par le biais des familles. Heu, une étude qui a été menée sur les jumeaux a montré que l'irritabilité est de plus de 88. Il y a aussi, quelques preuves, d'une interaction entre la génétique et les facteurs environnementaux. The Ayurveda view on the ADHD, the Ayurveda defines the health as a swasthya, which is the comprehensive four-dimensional. This is dosha, agni, dhatu, and the mala. The state of the biobalance, the psycho-spiritual wellness, and the blissful state of being. The first, according to the WHO organization, the health is the complete physical and the mental and the social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Thus, from both these sciences, we get to understand the importance of the mental health along with the physical well-being. Le point de vue, ayurvédique sur le TDAH, l'Ayurveda définit comme la santé comme svasthya. C'est un système complet à 4 dimensions, donc dosha, agni, mala. Sorry, what's the fourth? Dosha, agni, mala and Dhatu, fourth dimension? That. dhatu. Heu, en état, d'équilibre biologique, la santé, de bien-être psycho-spirituel, d'un état de bien-être, de bonheur, en fait. Selon l'OMS, la santé est un bien-être physique, mental et social complet et non pas, juste l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc à partir de ces 2 sciences, on comprend l'importance de la santé mentale avec le bien-être physique. The mana vasrutas, the mana roga, the psychiatric disorders. The manas is the entity that allows for the understanding and the contemplations. It is the chief convener of the internal and the external stimuli to the body and the mediates the motor reaction to these stimuli. The manas is considered the trigunatmak, meaning it is made up of the sattva, raja, and the tamas. These three components give rise to the three types of psychological traits: the sattvic, rasic, and the tamsika. The normal physiological functions of the body, the ayu, that is the life. It is the amalgamation of the sharir, that is the body, the indriya, that is the senses, the sattva, that is the psyche, and the atma, which is soul, which signifies the concept of somatism in the Ayurveda. Mana, Mana Vasrota, Mana Roga, donc les troubles psychiatriques. Donc Manas est l'entité qui permet, la compréhension, la contemplation. C'est le principal, organisateur des
processus de stimuli externes du corps. Euh, il est le médiateur pour les réactions motrices dues à ces stimuli. Manas est considéré comme Trigunatmaka, ce qui signifie qu'il est composé de Sattva, Rajas et Tamas. Donc, ces trois composantes donnent lieu à trois types de traits psychologiques, Sattvika, Rajasika, Tamasika. Les fonctions physiologiques normales du corps, donc Ayu, est une fonction de Sharira. Sharira, c'est le corps. D'Indriya, les sens. Sattva, le psyché. Atma, l'âme. Et donc, ça signifie le concept de psychosomatisme dans l'Ayurveda. The mana is also the seat of disease like Sharira. It is also get associated with the physical disorder of the body called as a psychosomatic diseases. The three factors responsible for human ailments are the first is the asatme indriya arth samyoga. That means the improper communication of the indriyas with the mana and the atma. And second is the pragya aprada, that means the sinful acts. Then we have the parinama, that is the results. So these all three are the causative factors responsible for the human elements. So these other factors like mind related disease being genetic, congenital, and the familiar is also established. Ok. Donc, le siège de la maladie. Manas est également le siège des maladies comme Sharira, donc également autant dans l'esprit que dans le corps. Il est également associé à des troubles physiques du corps appelés maladies psychosomatiques. Les trois facteurs responsables des maladies humaines, à savoir Asat, alors, Asatmayendra Samyog. What is the meaning of the first Asatmayendra? That means that improper communication between the atma, the mana, the indriyas. So like there is improper communication between all these three, and because of that, the body is that means body is unable to perform the particular. That means the person can't perceive that particular object or particular situation in that proper manner. Improper, so that he won't be able to cite it properly, or will have so much of confusion, and that is because of the asatme indriyat samyoga. Donc le premier est dû à un manque de communication entre mana, bad communication between mana, indriya Atma, and Atma, atma. Voilà, Atma. entre atma, donc l'âme, indriya les sens et mana. Donc, le deuxième, donc pragyaprada. What means pragyaprada? Pragyaprada means the sinful acts. Sinful, ok. Donc des mauvaises, donc c'est péché, mais du coup de mauvaises actions. Et pariname. Donc what is the third one? What's the meaning? Pragyaprada means the sinful acts. Let's No, say no, somebody who is pariname. parinama. Parinam is unwholesome things like you're doing which is opposite to certain things. Let's say if you are asked to have some hot things during winter and you are taking more coldest thing, the Sita Vihar, so that is causing you the issues. So that is unwholesome. Having unwholesome diet or ahara vihar like the so has been correlated with the parinam. Okay, so having a diet that increase bad state in the body. Not only diet but vihara, that means the actions. Yeah, that But means what's the if certain. difference between the pragyaprada? Sorry. What's the difference between with pragyaprada? Pragya aprad. Aprad means the sinful acts which is not Yeah. allowed to do, which is not allowed to. That means, let's say somebody who's making a crime, or like who's having a jealousy, who's like Okay. always thinks negative about someone, who is like
always doing some negative stuffs that has been mentioned in the Okay, Samhitas, and Parinam is okay, opposed. That means you are not following the proper regimens. Let me, if suppose you are okay, asked to perform certain, like you have to take this much of food, or in that season or in that period of time. Let us say for children, a okay. certain diet has been mentioned, some viharas are mentioned. So like that only. OK, OK, thank you. Donc la différence, je demandais en fait la différence entre Pragya Prada, donc vraiment là, c'est commettre des choses interdites, donc des crimes par exemple, à différence de Parinama, qui est, d'avoir une mauvaise hygiène de vie en gros, voilà. De consommer des choses ou de faire des choses, pas dans les bonnes saisons, pas dans les, enfin voilà, la toute l'hygiène de vie, la diète, ça comprend tout ça et ne pas respecter. Donc, outre cela, d'autres facteurs tels que les maladies liées à l'esprit, qu'elles soient génétiques, congénitales ou héréditaires, sont également établis. The Manas Rog Samprapti, that Samprapti means the pathogenesis. Okay, so Manas Rog Samprapti, the generally for all types of mental disorders, the Alpa Sattva, that means the weak mind, the Manovahasrotas, the channels conveying the Manas, the conveyors of the Manas, the Manas Dosha, that is the Raja Tama, and the Dosha, the Vata, Pitta, and Kapha, are said to be the responsible. And according to the Ayurveda, the Alpa Sattva, which is the most important component, is indicative of pre-morbid personality. Involvement of Sharik doshas is more prominent in Ubhayatmak Vikaras like Unmad and Apasmad. Those are the psychiatric disorders in Ayurveda. Uh, than in the Manas Vikara, having the Kama, the Krodh, anger, Abhyasuya, etc. Similarly, the Mana doshas will be more vitiated in the later group than in the former. En général, pour tout type de troubles mentaux, on retrouve Alpasattva, donc c'est l'esprit faible, Manovasrota, donc ce sont les transmetteurs, ceux qui transportent en fait le manas, Manasa dosha, Rajas et Tamas, et les tridosha, donc Vata, Pitta, Kapha. Donc ils seraient responsables, selon l'Ayurveda, de ces troubles mentaux. Alpasattva est le composant le plus important et révélateur, d'une personnalité prémorbide. Euh, l'implication de Sharirika dosha est plus éminente dans Ubayatmaka Vikara euh, que dans Manas Vikara. Donc, par exemple, Kama, Krodha, Abhya, Susya. Donc, Krodha, il avait dit que c'était la colère. De la même manière, euh, The le... the kama means, that means the excessive desire. The krodh is the anger, and the oh, abhyasuya, that means is a behavior like who is not afraid of anyone, like is having a superiority feeling or like king-like behavior. So it's the abhyasuya. That means the person doesn't feel scared of anything, so he doesn't hesitate in oh, doing anything. OK. Donc il traduisait en fait Kama, donc c'est, l'excès de désir en fait. Krodha, donc la colère et Abhyasosya, c'était, le fait de se sentir, un peu tout puissant, invincible, de pas avoir peur, de craindre de rien craindre. Voilà. Et donc Mana est vicié plus souvent dans le dernier groupe que dans le premier de dosha. Donc c'est-à-dire plus dans Manasvikara que dans Ubayat-Maka Vikara. The preventive aspects of for Manas Roga in Ayurveda, for prevention of Manas Roga, the best way is to increase the Sattva Guna, and to increase the Sattva, we have to do the Sadvrit Palan, the ideal conduct of life with the proper sexual conduct, the Sattvajya mental control therapy, and the Achara science found very helpful. The Sad means the good, and the Vrit means the Rigmin. So this code of conduct for keeping the good or the balanced condition of body and mind. Okay, just wait that I find
Okay. There's just a delay, sorry. Donc juste, je traduis, que j'ai un petit délai, d'attente, sur, mon mon ordi, mon téléphone. Donc, nous disions, donc pour prévenir en fait le Manas Roga, en Ayurveda, le meilleur moyen c'est la Sattva Guna. Donc c'est-à-dire, la conduite, de l'augmentation sattva. Pour augmenter le sattva, Sattvrit Palan, donc c'est une conduite de vie idéale avec une conduite de vie sexuelle appropriée. Heu, donc Sattva sorry, Sattva Vajay, donc c'est une thérapie de contrôle et Achar Rasayan, elle se trouve très utile. Donc Sad, ça signifie bon et Vrita, ça signifie régime. Donc c'est une bonne hygiène de vie, bon régime. C'est, une ligne de conduite à garder pour maintenir un bon état du corps et de l'esprit. Management of Manas Roga. The Ayurveda recommends the three types of chikitsa, that is the Devaprashi chikitsa, the Yukti Prashi chikitsa, and the Sattvaja chikitsa for treating the mental illness as well. Alors, donc pour la gestion de Manasroga, donc l'Ayurveda recommande 3 types de Chikitsa. Donc, Devavya Pasraya Chikitsa, donc la thérapie spirituelle ou divine. Yukti Pasraya Chikitsa, donc la thérapie, biologique, logique. Et Sattva Chikitsa, donc, la psychothérapie, idéalement pour traiter, les maladies mentales. The Devaprashi chikitsa, the spiritual therapy that includes the mantra, Oshadi, Mani, Mangala, Bali, Hom, Upahara, Niyam, Prashita, Upavas, Swasthayana, Pranipata, the Gamana, etc. So all these things comes under the Devaprashi chikitsa. Donc le premier, donc Deva Vyapashaya Chikitsa. Donc, thérapie spirituelle, donc qui comprend, les incantations, donc la récitation de mantras, l'utilisation d'herbes sacrées, le fait de porter des pierres précieuses, donc mani. Mangala, donc c'est effectuer des rites, des oblations, homa, donc des sacrifices, upahara, des offrandes, des vœux, niyama, effectuer une pénitence cérémonielle, des jeûnes, des prosternations, l'abandon, le pèlerinage, enfin et bien d'autres. Donc c'est ce qui est inclus dans la thérapie divine, spirituelle. The Yukti Prashi chikitsa, biological therapy that includes the measure, the samshodhana, the cleansing therapy, and the shamana therapy. There is a pacification. The patient is subjected to biocleansing therapy in order to clean the channels of the body, followed by the shaman therapy, palliative treatment with the help of drugs, the diet, and the lifestyle. So the medicine tonics are as they are not the all, but we have tried the best to include the examples of the palliative treatment. It means the medicines, but they are not the all. It's just we have mentioned only 12 of them, like Ashwagandha, Kalyanagrit, the Kusmanda, Rasayana, Panchakarma, Chyawanprash, and similarly like Dhanvantri Tira. So we have I've just mentioned only 12, but we have so many other as well. Donc le Yukti Vyaprashraya Tikitsa, donc c'est la thérapie biologique qui comprend, des mesures de nettoyage, donc thérapie, Panchakarma. La thérapie chamanique, pacification. Donc, le patient est soumis à une thérapie, nettoyante afin de nettoyer les différents canaux du corps, suivie d'une thérapie chamanique, donc traitement palliatif avec à l'aide de médicaments, de diététique. Donc les différents médicaments donc sont ceux, qui figurent sur la slide, hein, et donc il explique qu'il en a mis que 12. Donc les numéros ne sont pas, nous avons eu la question, ne sont pas, des ordres d'importance ou d'administration. Ce sont juste, pour énumérer quelques exemples qui peuvent être utilisés, lors de cette thérapie.
The treatment process in this Mansik doshas, Mansik Roga, we do the Virechan, that is the purgation, the Basti, that is the enema. We have the dry as well as the snake, that means oilation as well. The third is the Nasya, the nasal installations, the Abhyanga. We have Takradhara, we have Shirdhara, the Tel Dhara, Kashai Dhara, streaming of medicated buttermilk, milk oil decoctions on the forehead of the patients. So this all comes under, that means pouring of some liquid. Maybe it can be the takra, that means the curd, medicated apart, maybe the milk, maybe the kashaya, that means the fermented preparations of medicines, and that gonna pour over the forehead of the patient as per the rules. And we have the sixth is the shirolepa, that means the application of medicated paste on the vertex of the head. Alors, donc le processus de traitement, donc Virecana, donc la purgation, Basti, le lavement, Nasya, l'instillation nasale, l'Abhyanga, Takradhara, Kshiradhara, Tailadhara, Kasayadhara, streaming. Donc, c'est l'application de beurre, lait, huile, décoction médicamenteuse sur le front du patient. Si on relève pas, donc c'est l'application, donc il l'appelle gâteau humide en fait, c'est, une pâte de plantes médicinales, qu'on applique sur, le vortex, donc sur la tête du patient. The Sattvaja Chikitsa, the aim of this therapy is to restrain the mind from desires of unwholesome objects. This permit the considering the occupational, behavioral, and the like therapies as well, since the ultimate aim of them also would be to restrain the mind from the unwholesome objects. Donc Sattva Chikitsa, donc le but de cette thérapie, c'est de détourner l'esprit du désir d'objets, malsains. Donc le but, c'est de détourner l'esprit de ces jeux objets. Donc, can you give some example from this therapy? Uh, For Sattvaja example, Chikitsa, Sattvaja Chikitsa, that means uh, we have to, for the treatment person purpose, we have to restrain our mind from the unwholesome thing. Let us say if somebody is having any psychiatric disorder, maybe due to some emotional attachment with someone. So that means for that period of time or the treatment part, you just have to restrain your mind from the emotional part from that particular person. Similarly, let us say somebody is having some maybe some psychiatric issues of sleep. Hello. yeah, yeah. So if somebody is having issues because of let us say the person is having night duties, and because of that the person is having some psychiatric disorders, maybe like disturbing the sleep cycle, sleep patterns. So in that condition, the sattvaja, that means we have to increase the sattva, and for that we have to restrain the mind. That means we have to ask the person to change the lifestyle. Maybe we can ask the person to let us say have some sleep. Let me, if the person is doing night duties, okay, you can have a sleep, let us say for 2 hours or 3 hours. That gonna change the lifestyle, and your mind gonna be restrained. So that's the main part of this Sattvaja Chikitsa, is to restrain the mind from the unwholesome things. OK, donc ce que le docteur expliquait, il a un peu plus d'exemples ou de précisions. Il disait par exemple quelqu'un qui souffre de troubles psychiatriques, par exemple liés à une relation, avec quelqu'un, en trouble émotionnel du coup, on va restreindre, on va essayer d'éloigner en fait cette personne pendant un certain temps, de détourner l'esprit de cette personne. Quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, qui a des problèmes avec, des insomnies ou qui a un travail de nuit, il faudra changer ses habitudes de vie,
parce que ça a causé des troubles mentaux, donc ça devient incompatible et donc dans cette thérapie, on va, réintroduire le sommeil la nuit. Donc ça implique par exemple de soit peut-être démissionner, donc ça il l'avait mentionné, auparavant, mais en tout cas d'introduire un peu des heures de sommeil, pendant cette période. OK, thank you. The relationship between the astrology and the psychological disorders, the last topic. So in that, a person, a birth chart, that means we have a Vedic chart preparations of having 12 houses. So the birth chart gives you plenty of hints as to what makes him or her sick, and all of the moon sign have their positive and the negative impacts, but the water signs are the more prone to the mental illness. The water signs are very sympathetic and thoughtful of all the others. The afflictions in the water sign can cause the depression, the anxiety, the drug or the alcohol addictions, the bipolar illness, or the schizophrenia. The moon, the Mercury, and the Jupiter are the most important planets responsible for the wellness of the mind. And when these planets, along with the fifth and the sixth house of the birth charts, are afflicted by any means, then the mental illness occurs. Donc là, on va voir la relation entre l'astrologie et les troubles psychologiques. Donc ça, on va un peu survoler quelques principes, sans aller forcément très, profondément dans la théorie, hein. Donc le thème de naissance d'une personne donne de nombreux indices sur ce qui, peut le rendre malade. Les signes lunaires ont leur impact positif et négatif sur l'esprit, mais les signes d'eau, eux, sont plus sujets à la maladie mentale. Ils sont très sympathiques, attentionnés, envers les autres, mais les afflictions dans les signes d'eau peuvent provoquer dépression, dépendance, maladie bipolaire, schizophrénie. La Lune, Mercure et Jupiter sont les planètes les plus importantes, qui sont responsables du bien-être de l'esprit. Donc lorsque ces planètes ainsi que la 5e et 6e maison, sont affectées, donc 5e et 6e maison dans l'astrologie védique, il y en a 12. Et donc, quand ces maisons en particulier sont affectées, par quelque moyen que ce soit, donc la maladie mentale, se développe. The planet and the sign affecting the psychology. The moon governs the mind, the person intellect, and if in one's moon in chart the moon is afflicted, the affliction, it will cause the mental excitement or the depression. The Mercury controls the entire nervous system, the communication, active thinking, the process, the intelligence, and an affliction of to the Mercury will cause the mental imbalance. The Gemini is the sign of reasoning, and the Cancer is sign of emotion. And Severe afflictions, severe afflictions could briefly be assessed by the moon, the stability of the mind, the Mercury, the nervous system, and the Jupiter, which is the maturity, the wisdom, the ethical value. OK. Donc, hop, ouais. Les planètes et les signes qui affectent la psychologie. Donc la Lune gouverne l'esprit et l'intellect. Donc si dans le chariot de la Lune, donc toujours un terme, de l'astrologie védique, il y a une affliction, donc si ce chariot est affecté, cela provoque une excitation mentale